प्रथमे मु केन्द्र आरंभ करी। जून 9 2024 स्वाधीन भारतर राजनैतिक इतिहास रे एक महत्वपूर्ण दिन। यही दिन आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री लोकप्रिय जननायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भावे तृतीय थर पाई प्रधानमंत्री भावे शपथ ग्रहण करथिले एवं गतकाली मोदीजी द्वारा नेतृत्वाधीन सरकार सफलतार सहित 11 वर्ष पूरा करिसंती एवं ताहा सहित तृतीय पाळीर प्रथम वार्षिकी पूरण मध्य करिसंती। आमे समस्त जानिचंती 26 मे 2014 ये प्रथम थर पाई शपथ नैथिबा मोदी सरकारंकर सफलता निश्चित भावरे एक स्वर्णाक्षर रे रचित होइकि रहिबो। या पूर्वरु एक दुर्नीतिग्रस्त अपारग एवं सारा देश रे खेली जाइथिबा नकारात्मक भावना बदल रे एक आशार आलोक खेली जाइथिला। लोकंकर आशा भरोसा को मोदी सरकार अतुट रखिबारे समर्थ होइथिला। लोकंकर आशाकांक्षा को पूरण करिबारे माननीय मोदी जी मध्य संपूर्ण भावरे समर्थ होइथिले। एही 11 वर्षर सफलतार तालिका बहुत लंबा एवं जुगान्तकारी, किंतु मु जदि याकू अति संक्षेप रे कहिबा पई चाहिबी तले विशेष करिकी आम देशर सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक अवस्था अद्भुतपूर्व भाव परिवर्तन आसीथिला। देश रे एक स्थिर शासन सहित देश पई तथा व्यक्तिगत स्तर रे बहुत लोकन को एथिरे फायदा मिलिथिला। तेणु देश कथा कहिले मोदी सरकार सबुठारु बड़ उल्लेखनीय सफलता हेउछि संविधान अनुच्छेद 370 उच्छेद करी जम्मू और काश्मीर को देश सहित संपूर्ण भाव में जोड़िबा बा इंटीग्रेट करिबा। देशर महिलांकर राजनैतिक सशक्तिकरण पाई नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ट्रिपल तलाक उच्छेद, देश में एकक जीएसटी प्रचलन एवं 2020 शेष एवं 2021 आरंभ रे सारा विश्व को जो जेभली भाव में कोविड आक्रमण करिथिला ता विरुद्ध रे लोकन को सुरक्षा देवा एभली एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका मोदी सरकार द्वारा गोटिए पर गोटिए ये योजना को कार्यकारी करिबा एवं लोकन को सुरक्षित देवा एवं जो कथा मु कहूतिली जे जो अद्भुतपूर्व परिवर्तन हेछि सेथिरे यदि आमे याको आउ टिके सूक्ष्म भाव में देखिबा ताहले व्यक्तिगत स्तर सफलता जोथिरे एथिरु विश्व बैंक जो रिपोर्ट एबे आसीछि ये सद्यतम रिपोर्ट अनुसार 13 वर्ष मध्य देशर अत्यधिक दारिद्र्य रे बास करुवा लोकंकर संख्या 27.1% रु 5.3% को ह्रास पाई। अर्थात 27 कोटी लोक अत्यंत दारिद्र्य ताड़ना रे मुक्त हो पारिछंती मोदी जींकर शासन रे। गोटे मापदंड रु आपण माने मोदी सरकार साधारण जनता विकास विषय रे निश्चित भाव रे आपण माने जदि तुलना करिवे ता उपरे आलोचना करिवे ताले निश्चित भाव रे जानि परिबे। आज केंद्र रे प्रतिष्ठित मोदी सरकार तृतीय पाड़ी जो प्रथम वर्ष पूरण हेइछि गतकाली एवं ये अवसर जदि आम देखा लोकंकर तांकर जीवन शैली लाइफस्टाइल निश्चित भाव रे पूर्व अपेक्षा बहुत गोटे परिवर्तन हेइछि। ता भितरे विभिन्न योजना
ଯେପରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଯାହାକି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବାରେ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ଥିଲା ରୁଟି କପଡ଼ା ଓ ମକାନର ଯେଉଁ ନାରା, ଇଏ ଶବ୍ଦର କଥାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ ଘରଟିଏ ଦେବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ଜନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଐତିହାସିକ ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିବା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ 50 ବର୍ଷରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ବି ଏ ପ୍ରକାରର ଅପରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଇଏ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନୂଆ ଯେଉଁ ଏବେକାର ସଦ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆମର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର କଥା ଆମେ କହିବା। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏଣିକି ଆମକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଜୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ରହିଲେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଭୂମିକାରେ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ମାତା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ଆଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି, ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ ହେ।